पागल जाने कुत्ता तुरंत अरे कुकुर कामड़िया दिए तो ज्यादा কি অবস্থা আরে পাগল কুকুরটা কি পাগল হয়েছে না এমনি ভালো কুকুর पागल बाচ্चा ঘরে ভিতরে বাচ্চা উঠলো তো ওর কি খেলছিল কুকুরের সাথে না তাহলে তিনজনকে কেটে ঘরে ঢুকে ঢুকে কেটে মানে কুকুরটা ঘরে ঢুকে কেটেছে बाड़ी चले तो दूसरे गाड़ी में ठुके दिए কামড়েছে कामड़े